dan fitne boru magano me mali on bela jege fo dan jifi mali on kera famay oui mali o bimora mbafika kuma publication min kera be wati damado bo kuma feka boka kuma o wati la me labana ka makun parce que nya don ka foko on be chere ko cheminga lo tseka dala wana ba ka koke ataka idugula na fo to ya fo chogo mena ka foko ka ke dugula ale ta ke dugula ale bi bode kana isigi die chema nini jugu chela ka kuma fo pia na bi kemi abi koyi donc publication inkera donc nya don ka foko kuma ni démentir de la makuna folo parce que ni kera fenfe ni be mogo min ko ito atigi ko na atigi kuma na wati mina iso ko kuma donc nye message soro bi ka foko donc kati venga te publication mi ke ka foko ngalo de mo le ma fo bi ma fo shi nya don ka fo mo Allah ka fo le mo tin fo fi parce que olute kuma fo kuma mimba bo fainda la fi ni fain ko mi o de bi fo mi bo de fo voilà anga kuma yere sunya olu yere ta fo yere ni faye min fo jere bo la me ka fo ni fle ka fo bo fa yere de ta kon 100 kele chama temena mali kono kati 24 kele chama temena mali kono fayi yo ke no yebuye buye yo ke mali kono ya publication mata ke ka fo ka ya kere ka fo ka ya fo fana publication ma kere ay aka video de bora wa aka audio de mena mais au ka ni marché buye ka video ama ye ka foko aye ni ko soutenir wa anta saboter aw bolode mais aba fe ka mo de dadu ala mo mu makuma ala parce que ulube keleke nafa be kele mina ulu kele fenfe ke mali kono nafa ke yera ala wa uya donne ka foko ni kele nke nafa be ni kele na ni mwati de nafa te ni kele na ni mwati ulubo de don ka bo nyona mais aw be kele ka doro ambe wulu doro ka modo juguya koso ka fo abe kele do organiser nimbe arasmaji ko kele de ni aras nimbe ka fo ka be arasmaji de kele parce que aw yerba do ka fo arasmaji na donina warasmaji dere mama ni mali kanu bi duskuna billa etiduna voilà arasmaji o de fo ko ngana ba franci ma billahi arasmaji ni ko fo domina ne dani fita ene toro ala bi nyebe nena billahi kuma ene toro arasmaji na ni sigi ka be décortiquer malien billahi ni ne vocali me domina arasmaji bi ka sigi ka be décortiquer ka foko ne ya foko ka foko franci tanga problème kada ni queen la billahi arasmaji yo a décortiquer ne domina ne sigile nda dumbe yoro mina ko go wallahi arasmaji kuma mi fon tiende aw nga faso kalifale me nunu de la aw mi ka voter ka nunu de sigi aw kuna aw nga jamana bi ka do dige kono nunu ti ka kuma mali ante réfléchi anga réfléchi voilà il faut qu'anga réfléchir anga donc foko arasmaji kuma mi bo ada kono wallahi après vous de babolo agala ka almamu do fana ka kuma metune ka foko ko aw ko preuve tu bolo ko me ko franci nana anga du ko ka ko o ko ni ku nali ko ma nafanye nye ko preuve ko be olubolo aw preuve be aw bolo otmana aw ye mo minum bla an nyefeo otmana preuve to olubolo ka foko franci nali ma nafanye wa otmana preuve to olubolo na preuve be olu fana bolo ka foko franci nali ma nafanye pourquoi olu fana sigira ka soro aw ye anga demana kalifa awla aw ye anga jamana kalifa awla muna amabo ka kuma population ya don chogo jumena ka foko franci bi ka anga sanu suya ka soro franci tisi ka boni foye ni anga nyemo to kalama muna anga nyemo to ka boka kuma pourquoi population bi se ka fendo chogo jumena ka soro gouvernement ma don ka soro aw mo minu sigile mi aw kuna aw mo minu sugan leke ka foko aw ka barake aw ka kuma mali betora aw ka kuma mali betora muna aw ma bo akalama population bora femi kalama muna nyimo tseka bo kalama ngana keleke ni hashida ka foko modo be abeka kele do ke mbafe ka kelechi ngana keleke ni hashida a keleke ni technique de arasmaji de fo c'est-à-dire arasmaji ka kuma fota c'est-à-dire ni ma se ka lameni hashida ita famu wallahi billah no de fo bo fronto ka kuma ola no de fo ngo bo fronto ka kuma ni ma se ka lame ka foko ijonga ni kuma lame nga famu sora mais ni ya lameni hashida ita famu sora buye bita sendo akani kelena nafate kelemina awe de fo Soumaïla c'est deuxième tour awe de fo Soumaïla c'est ako Soumaïla c'est akoni nafa bi ye kelena akome fara ika ko anga voter bois contour là comme ko nafata là au delà amason ka ada de deuxième tour là
mo mo minnu bɛ buye juguya la olu b'ula k'a fɔ ko buye ye Sumala se dɛmɛ k'a sɔrɔ buye ma kuma a ko n da tɛ a la a banna a m'a fɔ ko n b'a dɛmɛ a m'a fɔ ko n t'a dɛmɛ a ko n da tɛ a la parce que a b'a dɔn k'a fɔ ko c'est-à-dire a dɛmɛni nafa t'a la a y'o de fɔ buye bɛ kɛlɛ fɛn fɛn kɛ nafa yera a la a ye i bɛ ka kɛlɛ élection kɔnɔna na nafa yera a la parce que diɲɛ bɛɛ sɔnna k'a fɔ ko i bɛ ka ko a perdira mais i bɛ ka fanga b'a bolo n'a kun y'a diya a kun bɛ wuli wa a y'a diya bi k'a fɔ ko a tɛ wuli a sigira mais nafa kɔni yera a la parce que diɲɛ bɛɛ y'a dɔn hali mɔgɔ minnu i bɛ ka ɲinw ye olu y'a dɔn k'a fɔ ko élection suɲɛna voilà olu y'a dɔn k'a fɔ élection ko a suɲɛna a wulila ka kɛlɛ kɛ Bube ko a ka taga Bube a tagara Bube ye kɛlɛ caman de kɛ Mali kɔnɔ a ɲɛna bolo wa a y'a kɛ a kɛ waati min na a y'a dɔn k'a fɔ ko nin kɛlɛ min ye nin waati de la a bɛ taa a ka denw voiri ka taa photo ta ni a denw ye ka na kuma ka na ngalon tigɛ anw yɛrɛ fɔ an tɛ tugu ngalon kɔ dɛ bilahi dani fitini anw yɛrɛ fɔ an tɛ tugu ngalon kɔ fo ka diɲɛ wuli a kana taa a denw photo ta ka na ngalon tigɛ jamais o tɛ avancer voilà o de don a kana ngalon tigɛ k'a da a denw na a kana ngalon tigɛ k'a da a la ale ye fɛn fɛn kɛ Mali kɔnɔ a ma dogo ale tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min b'a a ka ko kɛ dugu la a bɛna sigi de k'a fɔ n bɛ nin ko in na ou bien a bɛna sigi k'a fɔ ko n tɛ nin ko in na mɔgɔ min b'a a ka dogo c'est-à-dire mɔgɔ min bɛ dogo k'a ka fɛnw kɛ o tɛ b'u ye bon o tɛ b'u ye denw olu t'u dogo foyi la k'o kɛ k'a fɔ ko n bɛ n dogo ka tiɲɛni kɛ wala ayi olu t'o kɛ dɛ olu bɛ bɔ dɛ k'a fɔ ko n bɛ nin kɛ voilà parce que nin ye tiɲɛni de i ka dogo ka fɛn kɛ o ye tiɲɛni de i n'a fɔ karamɔgɔ tɔw y'a fɔ cogo min na ko k'a dogo k'a kɛ o ye tiɲɛni de olu tɛ dogo k'a kɛ olu bɛ bɔ de k'a fɔ ko an bɛ nin na ou bien u b'a fɔ ko an tɛ nin na olu b'a fɔ de a vidéo b'i bɔ ou bien a vocal b'i bɔ e yɛrɛ ka tɛmɛ ka t'i ye vocal caman joué yan nɔ Buye ta de don o ma dogo i ye vidéo caman partagé yan nɔ ale de don a ma dogo mais munna i bɔra ni photo ye a taara photo ta n'u ye c'est vrai a bɛ se ka taa photo ta n'u ye ka taa dugawu ɲini u fɛ a bɛ taa dugawu ɲini u fɛ mais kumakan minnu fɔra depuis an bɛ élection waati la ka na o kumaw de copier ka na o bila i n'a fɔ a ye a ka marche soutenir a ma ka marche soutenir de parce que olu bɛ don kɛlɛ la nafa bɛ kɛlɛ min na nafa tɛ nin kɛlɛ in na o n'a bɛ kɛlɛ kɛ bi a b'a ka gouvernement a b'olu de kɛlɛ fɔlɔ o de la Arasabati ko Faransi t'an ka problème ye donc an kan ka c'est-à-dire an ɲɛmɔgɔ an kan ka olu de kɛlɛ fɔlɔ an kan ka ninnu de kɛlɛ fɔlɔ an ka ninnu de kɛlɛ fɔlɔ an yɛrɛ ka c'est-à-dire an y'an ka jamana kalifa mɔgɔ minnu na an kan ka olu de kɛlɛ fɔlɔ olu de kan ka kɛlɛ n'an sera olu la waati min na an bɛ se Faransi la parce que Faransi ma nana yɛrɛ o a ma kogo ta ka don Arasabati y'o de fɔ u ma kogo ta ka don u ma fenêtre kari ka don u ma kogo kari ka don u ma porte kari ka don jɔn de nana n'u ye an ka ɲɛmɔgɔ de don an ka ɲɛmɔgɔ don an ka ɲɛmɔgɔ de kan ka kɛlɛ an b'an ka ɲɛmɔgɔ de kɛlɛ bi voilà Dani Fitini baro kuma kan voilà ne y'a dɔn k'a fɔ ko nin kuma in bɛ démenti o de la n ma kunna n y'a dɔn k'a fɔ ko kuma in a bɛ démenti voilà Dani Fitini baro kuma kan an y'o de fɔ an tɛ tugu nkalon kɔ fo ka diɲɛ wuli voilà Arasabati fo saya an tɛ tugu nkalon kɔ fo ka diɲɛ wuli Dani Fitini baro kuma kan